अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादीनु का की सीरीज का लेक्चर नंबर 9। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रही हूँ। एक 6 साल का बच्चा है और मेहमानों के सामने बहुत बदतमीजी कर रहा था। माँ बार बार डांट रही थी कि तमीज करो, यानी हर जगह हमें शर्मिंदा करवाते हो। बाप खामोश बैठा था कि अचानक से चीखता है कि बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। बच्चा चुप हो जाता है और अपने कमरे में बिस्तर पर औंधे मुंह लेट जाता है। घर में खामोशी छा जाती है। रात को इस घर में एक और ही मंजर दिखाई देता है कि वही बच्चा अपने छोटे बहन भाइयों पर चीख रहा होता है। हम अक्सर ऐसे मौके पर सोचते हैं कि मसला बच्चे के रवैये में है, लेकिन कभी कभार बच्चे वो आवाज बन जाते हैं जो काफी अरसे से घर की दीवारों में गूंज रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहाड़ पर खड़े होकर सदा लगाएं तो वो मुख्तलिफ सिमतों से टकरा कर वापस हमारी ही कानों में आ जाती है। तो पेरेंटिंग के हवाले से अभी एक लेक्चर में कुछ बात गुजरी। अगर हम पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ बच्चे को नहीं देखना होगा बल्कि उस घर को भी देखना होगा जहां उसकी शख्सियत बन रही होती है, यानी घर के माहौल को। वैसे तांका झांकी तो बुरी आदत है, मगर कुरान की मदद से हम एक ऐसे घर की खिड़की खोल कर देखेंगे जहां इस्माइल जैसा बेटा बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मक्का वाला घर। इस घर की बुनियाद कैसे पड़ती है? ना कोई दीवारें हैं ना छत, तपता सहरा, काले पहाड़, दूर दूर तक किसी इंसान के आसार नहीं, तपती धूप और चंद खजूरें एक पानी की मश्क। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक लंबे थका देने वाले सफर के बाद फिलिस्तीन से अपनी बीवी और शीरखार बच्चे को यहाँ छोड़कर जाने लगते हैं तो उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम सवाल पूछती हैं, हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप? जवाब नहीं देते। फिर पूछती हैं, यहाँ हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप? फिर भी जवाब नहीं देते। और फिर खुद ही कहती हैं, क्या अल्लाह का ये हुक्म है? तो जवाब देते हैं, हाँ। शोहर का जवाब सुनकर बीबी हाजरा ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो कम अज कम मेरे तवक्कुल के दावे की तो धज्जियां बिखेर देता है। कहती हैं, अच्छा, अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें हरगिज जाया नहीं करेगा। ये ईमान बिल्लाह का क्लाइमेक्स है जिसने इनको हर तरह के अंदेशे, शोहर की जुदाई के गम और बच्चे की परवरिश से आजाद कर दिया। बच्चे की परवरिश की जो फिक्र थी उससे, हालांकि करने तो ये सारे काम थे उन्हें। तो हजरत हाजरा का ये जुमला नाउमीदी के माहौल में ठंडी हवा का झोंका है। इसको सुनकर इंसान का रवैया मुस्बत हो जाता है कि जब कंट्रोलर ऊपर बैठा है तो फिर किस बात की फिक्र। जरा इस बात को महसूस करें कि अगर हमारा शोहर हमें किसी अनजान शहर में छोड़ आए तो हमारा रिएक्शन क्या मुस्बत होगा। शोहर से नफरत महसूस होगी, अल्लाह से शिकायतें कि मेरे लिए ही ये लिखा था आपने, मैं ये तो डिजर्व नहीं करती थी। अब क्या होगा मेरा और मेरे इस बच्चे का? और फिर क्या होता है? फिर जो राशन था खत्म हो गया। अब हुआ अमली जिंदगी का इम्तिहान शुरू। बात तो कर दी थी कि अल्लाह ताला है तो हमें जाया नहीं करेगा। अब पानी की तलाश है और सफा और मरवा के चक्कर हैं। ये चक्कर हमें क्या सिखाते हैं कि तवक्कुल का मतलब हाथ बांध कर बैठना नहीं है बल्कि अपनी आखिरी हद तक कोशिश करना है। सिर्फ दुआ पर भरोसा करना और कोशिश ना करना ये गलत अप्रोच है। तवक्कुल की क्या डेफिनेशन है? तदबीर प्लस दुआ। क्या फार्मूला होगा? तदबीर प्लस दुआ इज इक्वल टू तवक्कुल। आपने कभी गौर किया, एक चक्कर नहीं लगाया, दो नहीं, बार बार 7 मर्तबा चक्कर लगाए हैं सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान में। क्या समझ आता है यहां से? कोशिश नहीं छोड़ी, पहली बार नाकामी मिली है, दूसरी बार नाकामी मिली है, 6 बार नाकाम हुई है ना। और जब इंसानी कोशिश अपनी हद को पहुंची है तो मोजज़ा जाहिर हुआ है जमजम की शक्ल में। अल्लाह ताला पहले भी तो कर सकता था। ये था हाजरा अलैहिस्सलाम का अमल। उसके बाद एक कबीला जिसका नाम जुरहम था, ये यमन के खाना बदोश लोग थे, उनके कुछ लोगों को जमजम के चश्मे का इल्म हुआ। फिर कबीले वालों ने इजाजत मांगी वहां आबाद होने की, तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी, मगर इस शर्त पर कि पानी के चश्मे पर तुम्हारा कोई हक मलकियत नहीं होगा। और पानी की तकसीम के उसूल तय किए हजरत हाजरा ने। तो हजरत हाजरा की दानिशमंदी और हिकमत से एक नए शहर, शहर मक्का की बुनियाद पड़ गई, जिसने आगे जाकर तौहीद का मरकज बनना था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम एक रसूल की शरीक हयात हैं। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन से वाकिफ थी और उसमें शरीक थी। तो कबीले जुर्हम के सामने उन्होंने एक बेबस, अकेली
بے سہارا خاتون والا رویہ نہیں اپنایا، بلکہ پانی کی ملکیت اپنے پاس رکھ کر ایک سیاسی اور انتظامی بصیرت دکھائی، اور یہ ہے مقصد کے ساتھ ہم آہنگی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 3 پلرز دیکھے تھے، جو ایمان، عمل اور مقصد تھے۔ آج انہی کی جھلک ہمیں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی پرسنالٹی میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل کی ماں۔ اور اقبال کہتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے زیر دست تربیت نہیں پائی، پھر بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کا ایمان مثالی تھا، ان کا عمل اللہ کی رضا تھی، اور ان کا مقصد آخرت کی کامیابی تھی، اور باپ کی اطاعت ان میچبل تھی۔ کوئی نوجوان خاتون جس کا شوہر پہلی بیوی کے ساتھ ہے اور کسی اور شہر میں ہے، اس کے دل میں منفی جذبات جاگتے ہیں، یہ بہت نیچرل بات ہے، اور جس کا اثر بالآخر اولاد کی تربیت پر ہوتا ہے، اور وہ نظر آتا ہے بچوں کے رویوں میں۔ لیکن حاجرہ علیہ السلام کا غیر متزلزل ایمان اور مقصد پر نظر نے ان کو شوہر سے ان کی جو شوہر سے کوپریشن تھی، انہوں نے اس عمل کو یقینی بنایا، اور انہوں نے اپنے حقوق اور جذبات کی قربانی دی۔ تو یہ ہے وہ بازگشت، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے باہمی کوپریشن، جو کہ ماں باپ ہیں، اور ان کی آئیڈیولوجیکل الائنمنٹ کی ایک بازگشت، ایک ایکو جو کہ بچے اسماعیل میں نظر آئی۔ اور اس تربیت کا ثبوت ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والے واقعے سے مل جاتا ہے۔ تو قربانی والا واقعہ کیا ہے؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے حکم کے بارے میں آگاہ کیا ہوگا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی خبر دی ہوگی۔ تو نیچرل ری ایکشن جو آنا چاہیے تھا وہ کیا ہو سکتا تھا؟ کہ کبھی ہماری، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2-3 بار کے علاوہ مکہ نہیں آئے تھے، کہ کبھی ہماری خبر تو لی نہیں آپ نے، میں نے اکیلے زندگی گزاری، بیٹے کو اکیلے پالا پوسا، اور جب یہ جوان ہو گیا ہے تو اب آپ آ گئے ہیں اپنے باپ ہونے کا حق جتانے اور اس کو مجھ سے چھیننے۔ لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہی والا رویہ نا، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں۔ تو اس واقعے کی کچھ تفصیل دیکھتے ہیں، اور پھر بات جو ہے وہ ایک مائنڈ میں رکھ لیں ایک اور بات۔ ویسے اس واقعے میں بہت سارے لیسنز پوشیدہ ہیں، لیکن آج ہم اس کو پیرنٹنگ کے حوالے سے صرف ڈسکس کریں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا، سورہ صافات کی آیت جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ آج کل کا کوئی بچہ ہوتا ہے تو کیا جواب دیتا؟ اور یہ بہت تمیز والا جواب ہے جو میں نے لکھا ہے یہاں پہ، کہ ابا جان خواب آیا ہے نا، وہی تو نہیں آئی؟ تو خواب تو سچ نہیں ہوتے، یہ آپ کا وہم ہوگا۔ یا وہ بحث کرتا، یا باپ کو رد کر دیتا، دوسروں سے مدد مانگنے کی کوشش کرتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، ماں کو انوالو کر کے کوئی ایموشنل سین کریٹ کرتا۔ مگر جواب کیا دیا اسماعیل علیہ السلام نے؟ ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ کیسے؟ میری تو گھٹی میں ایمان اور صبر ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، یہ ماں کی تربیت تھی۔ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، کیا بولے تھے اس الفاظ حاجرہ علیہ السلام نے؟ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ ماں کی تربیت تھی جو الفاظ کا روپ دھار گئی۔ اس میں ہمیں تربیت کا ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا کلچر کیا ہے۔ اولاد سے مشورہ کرنا، ان کی اہم معاملات میں رائے جاننا، خاص طور پر بالغ بچوں سے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ان کو مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، پرابلم سالونگ سکلز آتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں پرابلم سالونگ سکلز؟ کہ مشکلات کے کو کس طریقے سے حل کیا جائے، اس کی سوجھ بوجھ ڈیولپ ہوتی ہے بچوں کے اندر۔ پھر یہ فیصلہ سازی کی قوت نکل کر باہر آتی ہے، ذمہ داری کا احساس جاگتا ہے، اور والدین اور اولاد کے درمیان میں ایک باہمی اعتماد کی فضا ڈیولپ ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پہ اتنا اعتبار اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں، تو بچے کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس ہوگا نا کہ مجھے بھی مشورہ سوچ سمجھ کے دینا ہے۔ تو یہ ہے ابراہیم اور ہاجرہ کا گھر، جس کے ماحول نے اسماعیل کریٹ کیا۔ اس گھر میں آج کل کے گھروں جیسی کوئی سہولت نہیں تھی، وہ دنیا کی آبادی سے الگ تھلگ تھا، بس ضرورتوں کا سامان بھی بمشکل مہیا تھا، آزمائشوں سے بھرا ہوا گھر۔ پھر بھی وہاں ایموشنل سیفٹی تھی، اعتماد تھا، اللہ پہ یقین تھا، آپس کا میاں بیوی کا احترام اور محبت تھی، کیونکہ مقصد واضح تھا ان کے سامنے۔ اس گھر کا مقابلہ آج کل کے کسی گھر سے کر لیتے ہیں، ایک کوئی ماڈرن گھر، ایسا گھر جو ماڈرن سہولیات سے بھرپور ہے، کھانے پینے کی کثرت ہے، کھلونوں کا ڈھیر ہے،
आईटी गैजेट्स हर एक के हाथ में, आईटी गैजेट से मेरी मुराद है कि टैब्स और मोबाइल हर बच्चे के हाथ में मौजूद है। लेकिन ये घर बच्चों को जज्बाती तौर पर तोड़ रहा है। इस घर में इंतशार और इल्जाम तराशी है। दोनों मियाँ बीवी आला तालीम याफ्ता हैं, अपने करियर या सोशल लाइफ में मसरूफ भी हैं। बच्चा स्कूल से फेल होकर घर आया है या फिर किसी गलत आदत का शिकार होकर घर लौटता है, तो क्या सीन बनता है। बाप गुस्से से, देखो अपने लाडले को, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई का नाम नहीं लेता। तुम पूरा दिन घर में क्या करती रहती हो? तुम्हें इसकी निगरानी करनी चाहिए थी। ये है तुम्हारी नाकाम तरबियत का अंजाम। माँ पलटकर जवाब देती है, मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। आपके पास कभी इसके लिए वक्त होता है? आपको तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं। कभी इसका होमवर्क देखा? जब बाप ही गायब होगा ना तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही। बच्चे पे असर क्या हो रहा है? बच्चा कमरे के कोने में खड़ा ये सब कुछ सुन रहा है। उसे एहसास दिलाया जा रहा है कि वो अपने वालिदैन के झगड़े, उनकी नाकामी और घर की बदअमनी का असल जिम्मेदार है। वालिदैन अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय एक दूसरे से अना की जंग जीतने के लिए एक मासूम बच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं, और घर का माहौल गैर मतवाजुन है। इसी सूरत हाल में घर के माहौल में टेंशन होती है जो बच्चे की शख्सियत को खोखला कर देती है। अच्छा जी। तो और बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं बच्चे के अंदर। मैं कुछ नफ्सियाती मसाइल का यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, हो सकता है आप उनके साथ रिलेट भी कर पाए। सबसे पहला, इनसिक्योरिटी का एहसास, अदम तहफ्फुज का एहसास। माँ बाप के दरमियान कश्मकश को देखकर लगता है कि बच्चा ये सोचता है कि उसकी दुनिया किसी वक्त भी तबाह हो सकती है। यानी ऐसा बच्चा डरा और सहमा हुआ रहता है और उसके अंदर एतमाद की कमी होती है। दूसरा है कि लैक ऑफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऐसे बच्चे जिंदगी के मसाइल का हल निकालना नहीं सीखते, बल्कि जैसे ही वो बड़े होते हैं और उनकी जिंदगी में कोई मसला आता है तो या तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, या अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या बिल्कुल फिर खामोशी से, दूसरा दूसरा एक्सट्रीम बिहेवियर, बिल्कुल खामोशी से हार मान के एक तरफ बैठ जाते हैं, यानी विड्रॉ कर जाते हैं। इनको दुख और गुस्से का इजहार करना नहीं आता। तीसरी है चीज जो बच्चों में जो 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 रिजल्ट निकलता है इस घर के इंतशार का, कि रिश्तों का एहतराम नहीं रहता ऐसे बच्चों के अंदर। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देख रहे होते हैं। अगर वो देखते हैं कि वालिदैन एक दूसरे की तजलील करते हैं, मैके और ससुराल के रिश्तों में अदम तवाजुन है, तो वो भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही रवैया अपनाते हैं। वो रिश्तों में मोहब्बत और एहतराम के कायल नहीं रहते। और इसका दूसरा तबाहकुन पहलू, वालिदैन अपने आप को औलाद के सामने जस्टिफाई करने के लिए एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। देखो मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी माँ ने यूं किया। माँ कहेगी देखो मेरा कोई कसूर नहीं था, ये तो तुम्हारे बाप ने किया। तो और एक दूसरे के वालिदैन के ऊपर और रिश्तेदारों की, यानी जो जो एक दूसरे के ससुराल वाले जो रिश्ते होते हैं उनकी तस्लील की जाती है। इसलिए औलाद या तो दोनों से या एक से मुतनफर हो जाती है, और जिससे वो मुतनफर ज्यादा होती है वो बाप होता है। क्योंकि एक तो बच्चे की नेचुरल इंक्लिनेशन मां की तरफ ज्यादा होती है, और दूसरा जो मर्द होता है वो आम हालात में बीवी का इस्तेसाल कर रहा होता है। तो ऐसे बच्चे जब शादी के रिश्ते में बंधते हैं तो इल्ला माशाल्लाह अल्लाह किसी की मदद करे, वरना पहिया इसी तरह घूमता है जिस तरह माजी में घूमा था। चौथी चीज होती है लैक ऑफ फोकस। बच्चे में तवज्जो की कमी होती है, अटेंशन की कमी होती है, वो फोकस नहीं कर पाता। घर का शोर बच्चे के दिमाग के अंदर भी शोर पैदा करता है। स्कूल में क्लासरूम की कोई एक्टिविटी हो या फिर कोई को करिकुलर एक्टिविटी, बच्चे का फोकस उस तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि घर में तो झगड़ा चल रहा है। तो दिमाग में कोई वही माँ बाप का और घरेलू मसाइल की टेंशन चल रही होती है। अगर वो थोड़ा सा फोकस करता है फिर दिमाग वहीं चला जाता है। पांचवा असर क्या होता है? एस्केपिज्म, राह फरार इख्तियार करना। इंसानी दिमाग जो है ना, उसकी साख्त ऐसी है कि बाहर की टेंशन को खत्म करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, हॉर्मोन्स, जो दिमाग को रिलैक्स करें। तो बहुत सारे बच्चे फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। बाज औकात घरों से भाग जाते हैं, और बाज औकात गलत दोस्तों की सोबत इख्तियार कर लेते हैं, या कुछ और बुरी आदतों को अपना लेते हैं ताकि उस घुटन के माहौल से फरार हासिल कर सके। और सम टाइम वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो घर जाने को दिल ही नहीं करता क्योंकि माँ बाप का तो झगड़ा हुआ है वहां पर। यानी वालिदैन के आपस के ताल्लुकात ने बच्चों को आप देखें जज्बाती तौर पर कहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि तरबियत करने के लिए वालिदैन का एक साथ एक छत के नीचे होना बेशक अहम हो सकता है, लेकिन इतना अहम नहीं जितना एक पेज पर होना अहम है। बाज औकात वालिदैन एक छत के नीचे होकर भी फिक्री तौर पर एक दूसरे से जुदा होते हैं, अलग अलग सोच के मालिक होते हैं। उससे क्या होता है, नतीजा बच्चों को ब्लेम करने की सूरत में निकलता है। जदीद नफ्सियात में
ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ایموشنل انٹیلیجنس۔ اچھا، ایک ٹرم آپ نے پہلے سے سن رکھی ہوگی، آئی کیو، آئی کیو سن رکھا ہے نا آپ نے؟ یہ ہوتا ہے، اس کو آئی کیو ایبریویشن ہے انٹیلیجنس کوشنٹ کا، یعنی جب انسان کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، اس کو ذہین سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کا آئی کیو بڑا زیادہ ہے، اس لیے وہ بڑا بڑا عقل مند اور ذہین ہے۔ لیکن ایک دوسرا کوشنٹ بھی ہوتا ہے اور وہ ہے جذباتی کوشنٹ، یعنی اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، یا ایموشن جذبات اور انٹیلیجنس عقل، یعنی جذباتی عقل۔ جذبات اور عقل ویسے دو الگ الگ محاذ ہے، جب ہم کوئی فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں نا تو کیونکہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، تو اگر ہمارے جذبات عقل پر حاوی آ جائیں تو فیصلے کا وہی حال ہوتا ہے جو بھی ہم نے دیکھا۔ تو جذبات کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو پاسبل بات نہیں ہے، لیکن عقل اور جذبات کے درمیان میں ایک توازن بنایا جا سکتا ہے، اسی کو ہی جذباتی عقل یا ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہاں پہ ایموشنل انٹیلیجنس بتانے کا، ماڈل بتانے کا آپ کو مقصد، تھیسس اصل میں میرا کیا ہے؟ تھیسس میرا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان تھے، یعنی جذباتی عقل کے طور پر وہ بہت متوازن انسان بنے تھے اسماعیل علیہ السلام، جو اپنے جذبات، والدین کے احساسات، اللہ کے حکم کے درمیان توازن کرنا جانتے تھے۔ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا، یہ چار ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا ستون آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو کہتے ہیں سیلف ریگولیشن، اردو میں کہیں گے ضبط نفس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یعنی مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا، جذبات اور غصے کو قابو میں رکھ کر بہترین طریقے سے رد عمل دینا۔ اور اس کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب انسان بہت زیادہ جذباتی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ذبح ہونے کی خبر سنی تو اپنے آپ کو جذبات کے حوالے نہیں کیا، بلکہ نظر کہاں رکھی؟ مقصد پر، جو اللہ کی رضا تھی۔ اور یہ خوبی ان کو کہاں سے ملی تھی؟ والدین سے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ دوسرا اس کا پلر ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، اس کو کہتے ہیں ایمپتھی، ہمدردی۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، اس کو ہم عام زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں، دوسرے کے جوتے میں پاؤں ڈال کے دیکھ لینا۔ ایک بندہ کہتا ہے نا، ہائے میرا جوتا بڑا لگ رہا ہے، تو ہم یقین نہیں کرتے نا، تو کیا کریں، ہم اپنا پاؤں ڈال کے دیکھ لیں کہ کدھر کدھر سے لگ رہا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں پتا ہو کہ اس انسان کی فیلنگز، ایموشنز کیا ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں ایمپتھی، یہ دوسروں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے قربان کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا، یعنی ان کو اس لمحے بھی جب وہ خود ذبح ہونے جا رہے ہیں اس بات کا احساس تھا کہ میرے باپ کی جذباتی حالت کیا ہو سکتی ہے یہ کام کرتے ہوئے، کہ وہ ڈائریکٹ اس سین کو نہ دیکھے۔ جو تیسرا اس کا پلر ہے وہ ہے سوشل سکلز، یعنی آداب معاشرت، دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے کی مہارت، دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، تنازعات کا حل نکالنا۔ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا نا ابھی، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی مشکل وقت میں خود کو قابو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حوصلہ دینا۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی ایموشنل کوشن کی علامت ہے۔ پھر اپنے آپ کو بہادر نہیں کہا، کیا کہتے ہیں، بلکہ اپنی ہمت کو اللہ کی مشیت سے جوڑا، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہ وہ جو پہلا ہم نے پلر پڑھا تھا نا، سیلف ریگولیشن، یہ اس کی مثال بھی ہے۔ تو اور چوتھا ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، یعنی تعلقات کی قدر۔ یہ دیکھیے، تعلقات کی قدر، ریلیشن شپ مینجمنٹ، یعنی باہمی رشتوں کو کی اہمیت کو سمجھنا، انہیں نبھانا اور ان کا احترام کرنا۔ تو باپ کے دور ہونے کے باوجود، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بلوغت کو پہنچ گیا تو اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا، کوشش کرنے لگا، یعنی اپنے باپ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کا ہاتھ بٹاتا تھا ان کے کاموں میں، اور یہی کوشش آگے چل کر کعبہ کی تعمیر میں معاونت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ تو اس کچے گھروندے نے، والدین کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس نے اسماعیل جیسی سٹیبل شخصیت کو پروان چڑھایا۔ آج ہمارے پاس کیا حل موجود ہے کہ آج ہمارے گھروں کا انتشار دور کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر بھی اسماعیل جیسی اولادیں پیدا ہوں یا پروان چڑھیں، کچھ بنیادی اصول ہمیں اپنانے ہوں گے۔ نمبر ایک، اپنا احتساب تسلسل کے ساتھ۔ بچوں میں کوئی صفت یا کوالٹی ڈالنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا یہ میرے اندر ہے؟ میں کہہ رہی ہوں غصہ مت کرو، کنٹرول کرو اپنے آپ کو، کیا میں خود بھی غصہ کنٹرول کر سکتی ہوں؟ واک یور ٹاک، اس کو یہ کہتے ہیں۔
दूसरा है बच्चों के सामने मियाँ बीवी का एक पेज पर होना। मैंने कहा है बच्चों के सामने, मियाँ बीवी के दरमियान चाहे जितने भी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस बात को एक अटल उसूल बना लें कि बच्चों के सामने एक पेज पर नजर आना है। और जाहिर है उसके लिए आपस में बैठकर कुछ बातचीत करके उसूल तो तय करने होंगे ना, और फिर उन उसूलों पर स्टिक करना होगा, ताकि बच्चों की जज्बाती सेहत महफूज रहे। अपनी अना की कुर्बानी असल में देनी पड़ेगी। वालिदैन बनना कोई आसान काम नहीं। तीसरी चीज है एक दूसरे के एहतराम की मुंतकिली। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की तरह माएं बच्चों के दिलों में बाप का एहतराम बिठाएं, और बाप बच्चों के सामने माँ की कुर्बानियों का एतराफ करें। जैसे खाने की तारीफ कर दें, या बाप माँ बच्चों को एहसास दिलाए कि तुम्हारे तुम्हारे फादर जो है वो पूरा दिन मेहनत करके तुम लोगों के लिए कमाते हैं। तो इस तरह की बातें, ताकि एक अच्छा इमेज जाए, और इन्होंने भी कल वालिदैन बनाया, हमारे बच्चों ने भी। तो बुराइयों को अकेले में एक दूसरे पर बेशक मियाँ बीवी जाहिर करें, हजार बुराइयां हो सकती हैं एक दूसरे में अंदर, मगर बच्चों के सामने एक दूसरे की कदर दिखाएं, ताकि बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स जागे। और देखिए कभी ऐसी सूरत हाल भी हो जाती है, हम कोई रोबोट्स नहीं है कि आपस में कोई तनाज़ा हो जाए, बच्चे भी सुन लें उस बात को, उनको भी पता चल जाए, तो फिर क्या करें? सिचुएशन को संभालना है, फिर रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है, कि आपस में बैठकर बातचीत से हल करें। ये बात भी तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई मुश्किल हो जाए तो फिर कैसे उसका हल हल निकालना है। तो वो सीखेगा कि एक आइडियल माहौल में भी मसले हो सकते हैं, और उनका हल भी निकाला जा सकता है। मुंह फुलाकर बातचीत बंद नहीं कर देनी, दरवाजों के धमाके नहीं करने घरों में, और बर्तन तोड़ने फोड़ने वाले ड्रामे, बल्कि प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना है। देखिए जंग के बाद भी मसला मुज़ाकरात की मेज पर ही हल होता है ना। तो घर में पहले से ही मुज़ाकरात की मेज बना लेते हैं, कोई ऐसा कॉर्नर बना लेते हैं जिसका नाम डिस्कशन कॉर्नर रख लें, कोई अमन का किनारा रख लें, कुछ भी रख लें, जहाँ पे बैठ के मसले हल करें। वालिदैन भी, बच्चों में तनाज़ात हों उनको भी पता हो कि हमने बैठ के अपने मसाइल को हल करना है। अगली चीज है कि बच्चों को एम्पथी, जैसे हमने पढ़ी, एम्पथी सिखानी है हमने बच्चों को। कैसे? कि दूसरों के साथ भी अपनी चीजों को बांटें, हर कोई एक लेवल का नहीं होता। उनके बैग में कोई एक्स्ट्रा लंच रख के, कोई कोई एक कॉर्नर उनके बैग का बना दें कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये एम्पथी कॉर्नर है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा लंच रख लें, कोई पेंसिल कोई रबर, कि उनको अपने साथियों के साथ शेयर करें। हम क्या सिखाते हैं? ये लंच दे रही हूँ ना तुम्हें, खबरदार जो किसी को दिया हो खुद खाना सारा, खत्म करके आना है तुमने इसको। कभी ये भी कहा है इसको शेयर भी कर लेना? अल्लाह माशाल्लाह कहते होंगे, लेकिन ज्यादातर यही मैं खुद चूंकि टीचर रही हूँ, एक गाड़ी में भी आती जाती थी जहाँ बच्चे भी जाते थे, माएं बच्चों को लंच दे रही होती थी, और जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रही होती थी, मैं उसी की बिना पे ये बात करती। तो ये सिखाएं कि, ये बच्चों को सिखाना है हमने सबने, कि अपने आसपास नजर रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहूलियात नहीं रखते, लेकिन हम रखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो कमतर हो गए हैं। तो बराबरी की सतह पर ट्रीट करना है, एहतराम के साथ चीजों को बांटना है। और फिर एक और चीज कि अल्लाह से ताल्लुक, वालिदैन की गुफ्तगू में अल्लाह का जिक्र बार बार हो, उसका शुक्र बार बार हो। उनको बावर कराना है कि हर एक का पहला और आखिरी ताल्लुक अल्लाह के साथ है। ये वालिदैन के साथ ताल्लुक तो बाद में बनता है ना। छोटी छोटी मसनून दुआएं सिखाना। एक देखिए, बच्चों के जो वालिदैन के मुंह से अल्फाज निकलते हैं ना, वो वो बच्चों के मुंह से भी वही अल्फाज निकलते हैं। एक टाइम हुआ, तो मैं आपके साथ एक लेक्चर और भी शेयर करूंगी। फिर यह है कि स्क्रीन फ्री टाइम भी कुछ होना चाहिए। एक कमरे में बैठे हुए हैं, वालिदैन ने अपने मोबाइल उठाए हुए हैं, बच्चों ने अपने वाले मोबाइल उठाए हुए हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे अपने कार्टून देख रहे हैं। कोई ऐसा वक्त हो जो कि रियल टाइम कॉन्वर्सेशन हो। रियल कॉन्वर्सेशन क्या होती है? असल गुफ्तगू। इंटरव्यू ना हो। स्कूल गए थे? जी। टीचर आई थी? जी। होमवर्क कर लिया? हाँ जी। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हाँ और ना होता है सिर्फ। फिर वालिदैन कहते हैं अल्लाह, बच्चे को तो बोलना ही नहीं आता, इतना कोई मगरूर है, हाँ ना में जवाब देता है। देखिए ये वो सवाल ही आप ऐसे पूछ रहे हैं कि जिनका जवाब हाँ ना ही होगा ना, क्या इसमें लंबी कॉन्वर्सेशन चल सकती है? तो ऐसी कॉन्वर्सेशन बच्चे के सामने फिर रखे ना, कि बच्चा बातचीत में इन्वॉल्व हो, और अपने आइडियाज को वालिदैन के साथ बिला खौफ शेयर करे। बच्चों की बातें सुने। बाज औकात बच्चे बात कर रहे होते हैं, माँ हूं हूं कर रही होती है, बच्चे को पता होता है वो नहीं सुन रही मेरी बात। आप कभी बच्चे की बातों को सुनना शुरू करें ना, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा स्कूल में किस तरह के माहौल में है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसके टीचर कैसे हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई और काम नहीं करें, तो हमारी माँ की दिमाग में और सोचें चल रही होंगी, बाप के दिमाग में और सोचें चल रही होंगी, तो बच्चे से हमारी रियल कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होती। फिर यह है कि अगर वो किसी बच्चा हमारा बच्चा गलती का एतराफ कर सकता है हमारे सामने, कभी सोचा है हमने ये बात? बिला बिला खौफ के कि मुझसे गलती होगी, छुपा जाते हैं बच्चे। तो ये खैर खैर कुछ टिप्स है, मगर असल बात तो वही है कि घर का माहौल, मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात, आपसी मोहब्बत, एतमाद, एहतराम, ये सारा घर का माहौल बनाते हैं, जो बच्चों की जिंदगी में फिर इको करता है। जो मैंने सेंटेंस बोला था ना, कि वो जो बदतमीज होने वाला
جو بات ہم نے کی تھی کہ تم تو ہمیشہ بدتمیز ہوتے ہو، تو وہاں پہ ہم نے کیا بات کہی تھی کہ یہ ایسے یہ بچوں کے جو رویے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی وہ آواز بن چکے ہوتے ہیں جو کافی عرصے سے گھر کی دیواروں میں گونج رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بچے کا جو رویہ ہے نا، یہ گھر کا ماحول ایکو کرتا ہے، یعنی گھر کا ماحول بچے کے رویے سے جھلکتا ہے۔ تو ملت ابراہیمی کا یہی درس ہے یہاں پہ، کہ گھر کے ماحول کو لے کر کس طرح کا میاں بیوی کا تعلق آپس کا ہونا چاہیے۔ سوال پھر آج وہی ہے کہ پھر ہم نے اپنے گھر کا ماحول کیسا رکھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا یا اس ماڈرن گھر جیسا جہاں پہ بچہ شٹر ہو رہا ہے؟ سوال پھر وہی، ماں دینوں کا، تو پھر کیا ہے ہمارا دین؟ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل کسی اگلے سوال کے ساتھ۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ